Same boss. Lipat mo na lang yung ano. Si Tommy nandito ba? Kain mo na lang pa sa bone. Tapos Talaga dito. Talaga dito, Talmaro. Ano ka, region na Wala si regional? Tommy ano. Tsaka si Dream. Wala ba si Green? Bird pa ako. Lo, tagas ka daw Maro. Lala. Ay, gago, wala pala hotel. Ano ka na lang, papatay. Nasa prison yan. Tapos, basta ka market. Tagas ka pala Maro eh. Wala ka pala eh. Ayos na, gago. Ano ay dyan, okay na yun, may war eh. Sa kwentuhan lang naman eh. Okay na. Tangina. Agos mo ta, alas ang lukot na nga nila eh. Ay ano asan ka ba Carla dito? Ano lang? Teka Asan si lang Podi? guys. Delay lang ako guys. Bahala mo na kayo dyan. Didelay ang pota. Hindi pwede pa delay. May nag-MMR. Eh anong gagawin ko boss? Nagpapatransfer pa yung isa. Walang tele. Andito lang ako sa sa market pagpasok mo ng bus. Nagpapatay ka na? Oo. Papatay ka na, Kumain mo muna Nick. tapos ka market. Hindi ka na Sige, try tayo. Ay, yung ano muna, detergent mo muna. Scary. Teka nga, magkikik na ako. Kikik ko na si Tommy. Wala naman sa yung Dream High. Sali ka. Scary. May party ka? Pumasok na Oh, sa Ara Ben. Phoenix. Pumasok na sa Nixon Ara. eh. Ayan, si boss. Tara game. Receive na kayo. Nakita ka na ng 400 kills. Amaro. Eh, parang Papasukin nyo. tira pala dalawang atatong slot. Dalawang Papasukin pala. mo dito para masali. Hindi ko nakakita. Kikik pa ako ng Green High. Pasukin mo dito si Aleric. Sa ano lang. Nurse. Nasaan ka ba? Dalihan nyo na. Ay, ito na. Kita ko na. Okay na kayo? Okay na kami. Tapak kayo mid. Tapak mid. Gago na matay. Talmaro yung ganta. Sige, andawin na ako sa'yo. Pasok. 8 7 5 4 3 2 1. Try match nga. Tara 3 to ang baba na kaliwa. Kaliwa po. Diretso. Ano? Tuwap. Diretso lang. Kaya 4 up. 5 up. Up. Sagad nyo. 7 up. Hindi tayo. Diretso. Diretso nyo kasi ito no. Gago tayo yung kukuha. Boy. Sige lang boss. Tapak kayo. Pasok. Gawain. Ito naman gawain. Ay, hindi ko pala tayo. Pasok. Sa RPSG, nasa RPSG. Okay, L1 na tayo. May CD na tayo. Meron. Na-try. Gago namatay pa ako. Try L2. L3. Diretso. Diretso hanggang outit. Podi. Diretso. Outit muna tayo. Bawa tayo. Tatrip na si Podi. Nawala. Angat dito, dali. DC boss. Pag on ko sa autopats. Wala na ni pa-drop na kayong pipats ka lang. Balik ka lang maya. Sila marami na coin. Nagod sa lang. Loka. Ay, ako sa Sasing ko. tingnan. Pasabi nga ako kung ilang seconds ka lang.
PSG 70%. nakahapak sa left ah. Sa left, PSG. 80. Nasa left, nakahapak, PSG. Ready. 90% boss. Tara, image tayo. 3, 2, 1, baba na tayo. Pumasok sa left. Pumasok sa left. L2. 5, diretso lang. 4, 3, 2, 1. Ready po. 1, up. 2 up. Diretso. 3 up. 4 up. 5 up. Baba na ito. Ready, 1 up. Murot pa. Baba, 2 up. 3 up. 4 up, baba. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up, baba kasi. Andiyan pa rin kayo sa taas. Baba na. Baba. Baba, going mid. Pasok mid na matay. Aban pa. Pasok kami, body. Gilid ka. Reapers nasa L ah. Reapers nasa L. Saglit lang. Finish muna tayo. 3, 2, 1, baba na po. Par. Tara, angat. Ready, angat. 1. Up, R2. 2. Up. 3 up. 4 up. Diretso. 5 up. Oh, wala na. 3, 2, 1. Balik R1. Nimrod nasa right. Okay, ready lang. 1 up. 2 up. Tapal. 3 up. 4 up. 5 up. 8. 7. Padikit niya dito. 6. PSG Five. pumasok sa mid. 4, 3, 2, 1 up. 4 up. 3 up. Mid ah, PSG. 4 up. 5 up. Eto na, laban na. Parait na PSG. Galing ng mid. Parap lang. Pasok R. Nakahapak sa right, Nimrod. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Pwede na. 2 up. 3 up. Paubos. 4 up. Paubos sa box. 5 up. PSG pumasok sa mid. Tara, 3 to. Baba na. Ito na, Reapers makasalubong na. Baba. 3 up. Baba. 4 up. Baba. Sakto rin talaga. Bahala kayo dyan. Kamig ka. Pasok mid na matay. Kambahan pa rin kayo. Pasok Pwede mid. na yan, Angat. Ready, 1 up. Angat. 2 up. Angat. 3 up. 4 up. Angat. Bading. Nabahan na kayo. Baba. Pasok mid na matay. Dali. Angat na. Oh, bading. Laser Nimrod ah, Laser Nimrod. BM niya. Tara, image nga. Image na. 3, 2, 1. Tara, baba ulit. Sa gitna, boy. Okay, laser. Push. Sagad. Ready, babalik pa tayo. Ito ang balik pa R1. R1. Right. R. Tara, push. Ready. 1. Up. 3 up. BL, 4 up. please. 5 up. 7. Angat na. 7 up. Pasok R na matay. Paala kayo siya kung di kaya angat. Pasok R. Box muna. Pasok R. Ang BL natin. Iiwan ko kayo. Paala kayo. Pasok R. PSG nakahapak sa R. Okay, tapal pa hallway. Hallway. Wala akong sinabing baba. Tapal lang. Nakahapak sa mid. Reapers nasa Tara, left. 3, 2, 1. Bitaw image. Bitaw. Nakapasok lang PSG. 7, BL, pa BL. 6, Baba na. 4, 3, 2, 1. Pwede na mid ah. Mid. Pasok mid na matay. Angat. Ready, 1 up. 2 up. Phoenix muna. 3 up. 4 up. 5 up. Ready sa Nimrod. 3, 2, 1. Pwede na. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Isa, pasok lang mid na matay.
Sabi ko harap gate, harap gate. Triton gate naman, ready, one up. Pasok na. Reapers nasa R, nakapak. PSG nasa left. Wait. Pumasok na sa left, PSG. 8. Tara, MH na. Baba na. Palep. Palep. Nimrod, nakapak sa left. Pumasok na. Pa L2. Sagad. Box pa kayo. Malilubran na ni Nimrod. Pasok L na matay. Pasok L. Pasok. Linis pula. Ready, one up. Two up. MH, L2 na. Nimrod nasa L, nakapak. PSG nasa right. Papasok na yung PSG sa right. Pumasok na, 7. Baba. R1. Pala kayo dyan. Nimrod din, lumipat sa R, pati Reapers. Tara pa right. Ready. Ready. Tara, angat. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Phoenix pa. 7 up. 8 up. 9 up. Pasok R na matay. 10 up. Pasok R. Pasok R. Nasa R pa rin, ha? Uy, lutan nyo. 7. PSG Sabay nasa yan. mid, ha? PSG nasa Five. mid. 4, 3, 2, 1, up, 2 up. 4 up. PSG nasa mid, ha? Pwede na to. Tara nga, MH tayo, 3 to ang baba, pasok mid na matay. Parait, ha? Parait yung PSG. Putang ina mo. Nang bumaba. Ayaw bumaba, bahala kayo. Baba. Pasok mid na matay. Nasa left, nakapak Nimrod. Pasok mid na matay, pasok. Ready yun sa mid. Ayaw nyo bumaba, ready mid ha. Mid tayo. Sa 3, 2, 1, bitay MH dito sa mid. 3, 2, ang baba na. PSG Baba, lumipat sa R. ready. Pushing. Ready, 1 up. Pushing laser, 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pile na. Going L. Pasok L na matay. 3 to, balik na. Baba. Pamid laser. Mid laser. Okay, mid laser pa. Di pa, yung burn. Okay, ubos. Nimrod nasa mid, ha? Nimrod nasa mid. Tapak L, pasok. Pasok L lahat. Pasok L. Ready? 3, 2, 1, pabitaw nga kayo, medyo. Baba na, hanap pula. PSG nasa right. Sige, diretso. Pumasok na sa right, ha? Phoenix. Pasok R, ready. Okay, diretso lang. Diretso na kasi kayo, malilikuran ang Reapers. Sa box kayo tumira, pasok R na matay, ready. 1, up, 2, up, pasok R, 3, up, tutok hallway ha, pag sabi ko hallway muna ha, 7, 6, 5, 4, meron sa gitna nyo, 3, 2, 1, pwede na po, ready, 1, Nakapak sa mid, ha? 3, up, pasok R, 4, up, 5, up, PSG nakapak sa mid. Pumasok na. lang, 7. ubos muna, ubos, always, tutok, linis. 2, 1. Pwede na. Teka lang, angat yan, relax nyo lang. Nasa mid pa rin PSG. Baba na, Triton MH, baba na.
Nimrod nakapak sa L. Sagad. Magdalawang isip pa kayo dyan. Papilter kayo. Ay, papilter. Angat. Yung zombie oh. Pasok pit na matay. Ready ah. Tapal. Kaliwat kanan. Tritohan. Baba na. Image, baba na. Makinig. Baba. Wala kayo. Baba pre ha. Pa-right. Ready, 1. PSG nakapak sa mid. R pala R. 3. Up. 4. Papasok Pa-right na, na nga. Pasok R. Pa-right. 5, 4, 2, 1. Pwede na One. PSG sa right ah. 2. Up. Pwede na daw. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok R. 6 up. 7 up. 8. First pumasok sa mid. 6. 5. Magbaksak kayo. 4. 3. 2. 1. Up. Laban na. 2. Up. 3. Up. Box na. 4. Up. 5. Up. Box pa. 6 up. 7 up. Box pa po. Box pa. Yung kurap. Yung kurap. Tsaka chill. Nasa kaliwa. 1 up. R. Hallway. Tutok hallway. Ready. 1 up. 2 up. Hallway. 3 up. 4 up. Pakinig. PSG pumasok sa mid. 7, 6, 5, 4, 3, Image mo na. 1. Pwede na. 3, 2, Pwede na sa mid ah. Pa-right na PSG. Pa-right So, na. 1 up. 3 up. 4 up. Sagad. 5 up. Sap, sagad nyo. 7 up. Meron ba extra BL dyan? Isa? Pasok nga mid na matay. Pasok mid na matay. Ako na boss. Asan ka? Pasok mid. Dito sa mid. PSG nakapak sa mid. Pasok mid. Lumipat sa L. PSG. Jury, ano man na lang yung jury ah. Yung ano. 3, 2, 1, tara baba na tayo. Dali. Baba, pa right. 1 up. 2 up, right. Pa left. Three up, PSG. sagad. Left. PSG. 4 up. Sagad nyo muna yung right. Linis nyo muna. Sang iring ka. Pareso nga. Nimrod nakapak sa R. Pasok ka mo na R. Tara, image tayo. 8. 7. Kalatan nyo. 6. 5. 4. 3. 2. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sagad pa. 6 up. Linis pa. 7 up. Pag sabi ko baba. 3 to ang baba na ngayon na. Gago, dumating Phoenix. Gago, dumating ito na. Ready, 1 up. Balikan nyo na lang. 2 up. 3 up. Pasok R na matay. 4 up. 5 up. Pasok pa R. 6 up. Pasok R. Magbox. Pasok R. Pasok 8. 7. 5, 4, 3, 2, 1. Ready na. 1 up. 2 up. 3 up. Box pa. 4 up. 5 up. 6 up. Ang dami pa pula dyan. Palinis po. Palinis. Tara, Arto. Pasagad na nga ako, Arto. Huwag na kayo mabading dyan. Diretso nyo na yan. Reso pa ulit. Yung R1, no? R1 nasa right side, no? Pasok ka na ba tayo? 8. Dikitan nyo na naman. 7. 6. 5. Pasok lang R. 4. Reapers nasa mid 2, ah. 1. Ready po. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Paubos. 6 up. PSG nasa mid na din. 8 up. 9 up. Paubos. Tara, image tayo. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Sa mid ah. PSG, pwede na to. Babalang. Okay, angat na. Nababating na naman kayo, pre. Angat. 1 up. 2 up. 3 up. Nimrod, pumasok 4 na. up. Mapipilter tayo. Iangat nyo kaya. Pasok mid. Angat. Pasok mid. Pasok mid, boss. Yung Creed sa kaliwa, oh. Patulong kay Tito Nax doon. Nasa Tulungan nyo. left, nakapak PSG ah. Tuwan, tara, baba na nga.
Ano dyan ako na, oh. 2. 1 up. 2 up. 3 up. Wala ka ng skill boost, ah. Gago, tumakbo ng tumakbo. Okay, laser. Nimrod, Gago, naiup pa. Tibur naman. Bagal mo tumingin. Laser ho. Dali, ready, 1 up. First nasa R pa R2. 3 up. L2 ano? Nimrod. 5 up. Wala na, laser na tayo, guys. Nasa L2 pa rin kayo. Laser na yung tutok. Tapak na mid. Tapak na mid. Pasok mid. Ito nga po, naririnig niyo ako, nagpapalaser na ako. Pasok mid. Okay na lahat. 3, 2, 1, tara baba tayo, mate. Baba. Ara nga muna, silip lang. Wala. Eto, R. 3, 2, 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, baba na. Baba, dali. File. Kung may MH pa. Tara, sabayan Ito, mo. yung baby. 1, up. Boss tayo, boss. Diretso lang. Paminto. Nasa left pa, nakaapak. Nasa left. Pasakay Right, naman. Nimrod. Tara, compress sa party, dali. 3, 2, 1, MH tayo. Nakaapak sa mid, PSG. Baba na. Pumasok na PSG sa mid. Beat, angat. 7, Nimrod, papasok na rin. 5, 4, 3. Gitaan nyo. 2, 1. PSG po, ready. 1 up. 2 up. 3 up. PSG mo na. Pasok mo sa batay. 3, 2, 1. Pwede na Nimrod. Nimrod pa. Yeah, Nimrod pa. Pasok mo na matay. Dali, pasok mo. Reverse pa. Gumit na lang. Okay, gumit na lang. Pasok lamid. Gumit na ka ba? Pasok mid. Okay, laban. Ready, 1. Up. Nakaapak sa right Gago. up, PSG. Right, PSG. Patay ka. Andyan Patay pa. na naman. Laban, no? Okay. Nimrod, nakaapak sa R. Pambit ka. Right yan dito, Nimrod, PSG. Image ka. 3, 2, 1. Tara, pa right na. Go na. Layo ko, boss. Meron. Tara na. Tara! Oh, magdadalawang isip pa ba kayo? Okay! Tatalansahan tayo dito. Sasabayan ko Phoenix kayo. para up, boy. Ay, Sahan marap. daw dito. Doon tayo sa baba. Dali. Okay, ito na. Harap na. Reapers. Ready. 1. Up. Harap Reapers. 2. Up. 3. Up. Pasok ka na matay. 4. Up. Ubus pa. 5. Up. Pasok ka. Ready, 1, 2, 6, Nasa podi. 4, 3, 2, 1, ready, 1, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, Charger ha, ito. L2, R2. Sige lang, pabihin ako niyan, ha. Ano yung baby, oh. Pasok R lang, pwede na, laban na. Linis pula. Wala ka din ako kan. Oh, linis pula. Okay, linis pula. Paubos. Paubos, lang ako sa maubos. Linisan nyo na. Pasok R, boss. Nasa mid, PSG ha, mid, PSG. Tara, miss na. 3, 2, 1, tara, mid. Baba. Baba, 1. Up, 2. Up, 3. Up, 4, up, 5, up. Tutok tayo dito ha, sa baba. Reapers, 1 up, pagdaan. 2 up, 3 up. Tutok pagdaan. 4 up, 5 up. Angat na nga, mid. Dali, ready, 1. Up. Tong ina mo. 2 up, pasok mid naman tayo. 3 up, tinutukan pa ako. 4 up, 5 up. Ako, boss. Reapers pumasok sa Yan lang. R. Pasok. Okay, pasok mid pa. Dami pa dito sa low mid ha.
Hindi pa build na. MH. 3, 2, 1. Tara nga, low mid. Laser. One up. Yung CAD, oh. Magko-combo. Yung CAD. Ready nga. Pa-right to, right. Ready, 1 up. 2 up. Pa-right pa. 3 up, angat. 4 up. 5 up, angat kayo. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Huwag kayo pa-choke, pre. 10 up. Yawa. Pasok, R. Hilig niyo mag-bait na kasama. Pasok, R. Nasa Reapers. Pasok, R. Flashing sila sa baba. Dito. Tara, image tayo. 3, 2, 1. Tara, baba ko. Laser po, 1 up. Ay, hindi ko tumirach po. 3 up, 4 up. 5 up. Napalit pa sarap. 7 Nasa left up. nakapak PSG. Tarap sa gate. Agdan, angat mid. Angat mid. Okay, mid pa. Nimrod nakapak sa mid. Okay, ready PSG niya. nasa left ha. Pushing na yan. Ready mo na mid. Wala mo na mga sinabing baba eh. Sinabi ba ang baba dyan? O tara, MH na. Masok 8, na Nimrod. 7, kalatan nyo sa mid. 6, 5. In 3, 2, 1, ready po. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 3, 2, 1. Baba na po, nalinis na po. Pa-L na po. L ba to? Tara, L to. Wala, R. Tama una. At R2 tayo, R2. Wala rin. Asan? Balik. R1 na lang, wala. 2 up. 3 up. Hello, dito rin. MH tayo din. Nasa Reapers. Ay mid. Reapers Baba na. Phoenix nasa na laser boy. Okay, laser tayo, dali. Ito na pala, L-side nyo, 1 up. 2 up, L-side, 3 up. Tayo dyan boy. Ipit na tayo, Kaliwa boss. kanan yan. 4 up. 5 up. Wala na tayo magawa. Andiyan pa sa taas, pasok mid. Sabay-sabay na. Maro, sali mo sa dito na. Pasok mid. Wala, ready. 3, 2, 1. Tayo, mage. Baba. Par. Wala na. Par. Ready. Angat ara. Ready. Star pull mo. Sol. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Tara, 3 to ang baba na. May MH pa na ako. MH na lang pre, sa hitter nyo. Pasok kayo namatay, dali. Tara, Matthew. Comboin mo. Abala. Patay ka agad. Ikaw lang pala dun. Pasok kayo namatay, dali. Compress. 3, 2, 1, bitay MH. Baba na ulit. Yung baby Angat nga mid ito. 1 up. 2 up. 3 up. Tara, baba ulit. Paret. Nasa R sila ya. Okay, boss. Saan Ready na? na po, boss. Tara, angat na. Nimrod, ah. Pwede angat to. Pakiramdaman nyo na lang. Hindi natin na bilang. Ready? 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ayun, mali. 5 up. Stop. Phoenix, Meron tama. pa, Ayan. Low mid Reapers. Low mid. Tapa lang kayo dyan. Tapa lang kayo dyan sa box. Sige, laban nyo sa box. Pasok ka naman. Okay, pasok. Matay. Pasok. Lang nakuha. Pasok. Ito ba, Reapers. Di ba? Nimrod nakapak sa R. 4 up. 5 up. Pumasok ni Nimrod. Nimrod pumasok sa R. PSG nasa mid. 4, 3, 2, 1. Ready po. 1 up. 3 up. Laban na. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok lang R. 7 up. 8 up. 9 up. Tutok hallway. Tutok hallway. 1 up.
2 up, all the way pa. 3 up. 4 up, nilubugan na tayo. Yeah. Pasok R. Pasok R. Ito Phoenix. Pasok R, pasok R, pasok. Trarto, MH nga. Bayan to. Bayan, 1. Kumuha na, Carlo. Oh. Ito na, already 1. Up. 2. Up. Uy, gago na. Di ka pa tumira dito sa harap. Tumilid ka pa. 6 up. I-bait nyo pa. 7 up. Tutok lang. 8 up. 9 up. Para lang, para lang, para lang. Busaan eh. Iyan na. Pasok R naman tayo, dali. Parang na lang ba? Dali. Oo nga, sabay na nga ako. Sabay. PSG nakapak sa mid. Nimrod pumapasok Miss sa lang, right. miss lang. Lipat sa left, PSG. Ayun Tara, yung ready. bro. 1. Up. 2 up. Lipat pumasok Patay sa na mid naman ah. agad. 5 up. Di malinis yan. 6 up. Pwesto lang. Pasok R naman tayo, dali. Pasok R, pasok R, Ayan na. pasok. Ready mo na. Nimrod Kami sulit. pumasok sa mid. MS ulit, 3, 2, 1, tara, baba na, baba na, baba na, baba na. Nasa laser yan, nasa laser. Pwede laser muna tayo. Makadig kayo. Nimrod nasa mid ah. Pa L2, pa L2, pa L2. L2, L2, L2. R sila boy, R sila. Right, tara. Angat na, angat na, angat Baba na. na Nimrod galing mid. Habang wala pang skill, pre. Ready nga sa R muna, ready nga sa R. Pa-cool down kayo. 3, 2, 1, tara, R1, push. Likod Yan, likod ito, ni Murad boy. Ah, Ready, 1 up. Sakto lang. 2 up. Baba na. Babain nyo. Nice one. Baba. PSG Reapers nasa left. Tara, pa L na. Pa L2. Pasok L na matay. Meron kasabay. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sige, diretso. Pasok L na matay. Diretso nyo lang. Sagad na. Carlo, ka na boy. Walang pang cancel yan. Pasok L. Second wave. First ka na. side. Pasok L. Pasok L. Dali. Compress sa party. Bitayo may. 3, 2, 1. Tara, push tayo. Tayo ah. 1. Up. PSG nakapak sa mid. 3. Up. Diretso. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Di nyo pa PSG nasa mid. yan. Hindi kayang ganun. Pasok L. Hindi eh. Wala tayong Ay, magagawa. pumasok ah. Tara, ready. Pasok L namatay. Harap kayo dyan. Ayun, sige. Boss. PSG pushing na pa left. Galing mid. Hagdan na. Ready. Tapal. 1. Up. 2 up. Tapalan nyo. 3 up. Wala ko sinabi baba. Balik kayo dito sa box. Dali. Pakiramdaman nyo. Ready. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok L. Pasok L. Uy, yung mga solo mo. Linis pula. Linis pula muna, guys. O na lahat. MX tayo. 3, 2, 1, baba po. Banana. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Par. Ready lang. Nakabang. Tansyahan nga, Murad, tara. pumasok sa mid, ah. Tansyahan, tara. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pwede na angatin. 5 up. 6 up. Huwag kayo pa-choke, pre. Ako po. Nimrod pa right na galing ng mid. Ready. Tapal hallway. Ready, 1. Up. Tapal hallway. 2. Up. Tapal lang. 3. Up. Tapal, guys. Pasok R. Papray nga ako ng baby kung nakita niyo. Patayin niyo kaagad. Pasok R. PSG nakapak sa mid. Gusto niyo babayin? Pasok sa mid, PSG. Babayin natin.
Laser. Laser, boy. Okay. 1. 1. 1. Up. 2. Up. 3 up. 4 up. 5 up. Tumbuhin mo nga, tol. PSG nandito lang sa mid, nakaabang. Ready, mid. Tara, Ay tansyahan. pa, tara. Nimrod, gilid nyo. Ayan na, Nimrod na. 2 up. Kanan nyo. 3 up. 4 up. Pushing na. 5 up. Okay, PSG pa. Pagsabayin nyo na. Laban nyo. Tapak tayo na mid. Tapak tayo mid. Tapak tayo mid. Pasok. Pasok tayo mid. OR Phoenix, low R. Copy, copy. Muna, pasok. Pasok mid. Pasok mid. 3, 2, 1. Bitaw po eh. Mid. Bitaw eh mid. Tapos ano ako. Okay, tansyahan kung gusto nyo. Sundutan. Pinasok na liver. Sundutan. Tarangat na. Pinasok na daw. 1 up. 2 up. 3 up. Gig. Reapers pumasok sa mid. 6 up. Ayaw pa rin umangat. Ayaw angat yun eh. Hinihintay mamatay ka sa amin bago makasip. Huwag mo nang iganan, ayaw mo sila. Pasok kar. Kanina pa yan. Sinixita ka. Ayan. Flashing sa mid, low mid. Sa mid. Tara, miss tayo. 3 tatra babapos. Tumid. So, 1. Up. Basa ka, gago. Baba. File. Eto na, already 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pachoke pa kayo. 6 up. Paubos tayo. Titiro balik ko. Paubos tayo. Putang ina talaga. Pasokal na matay. Pasokal na matay. Pasok. Wala nang lunas dyan. Pasok lang. Sige, laban sa box. Laban muna sa box. Box muna. Grabe. Di maabutan yan, boss. Ready box muna. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Yung Q-kot. Try match. Meron pa dyan sa box. 3-2 ang box pa. Paspam na ako skill. Box. Spam nyo lang. Nag-aali oh. Spam nyo lang. Ito na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Obos nga. 7 up. 8 up. 9 up. Pasokal. Box pa. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. Ayun na. 4 up. 5 up. Pasok lang L. 6 up. Pasok. Hindi nakapak sa mid yun Laban niya. Nasa box. Marami pa sa box. Pumasok sa right, PSG, Reapers, nakapak sa right din. Marami pa sa box. 3, 2, 1. Tayo match. Ibaba tayo. Nasa left, pumasok Reapers, Nimrod, nasa R. Okay, compressor. Pakiramdaman nyo na. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4 up. Kung corrupt, pwede niya ano yung corrupt. Ito na. Ready hallway. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ang ina mo 5 na up. napatay doon. Pasok ka na. 6 up. 7 up. Lakar. Pasok kar. Navy tayo, match tayo. 3 to ang baban. Nasa left, PSG Ayun. File. Tara, ready 1 up. Passive lang sila. 2 up. File 2. Box boy, File. PSG, Box mo na, box na lang. Ready. Tacha, 1 up. 2 up. 3 up. Bago ka. 4 up. 5 up. Ready ha, babalik yan ha. Pasok kayo na matay, dali. Ubos na. Nasa ano, sa nurse yan, ano ni.
Pasa PL man lang sa blue wave. Pasa PL naman tayo dyan. Andiyan nyo na pre. Ready 1. Up. 2. Up. 3 up. Boss. Tara nga boss. L2. L2 tayo boss. Wala kang skill boy. O tara. Up up. 1. Up. 2 up. Ang ano. Phoenix nakapak sa L ah. Basta pala. Anong gagawin natin? 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Pumasok sa R. Naka-blow yung PL ah. PSG Nimrod nasa mid. Pinased ang PL. Nakadecline ka na ano ni man. 2 up. 3 up. Ating ko na to, putang ina. Five up. Nimrod pumasok na sa mid. Ba't ang hilig niyong mag-back dyan? Angatin nyo, pati FS, angat nga. Huwag nga kayo pa-choke dyan, pwede kayo kumanan, no? Hard right kayo dyan. Pasok right. Huwag kayo pa-choke dyan sa ano mismo. Ayun na, naubos oh. Pasok ka rin. Diablo din kayo, dumidikit kayo dyan sa pat, ano yun, sa iba tawag. Sa fence. Wala kayo makakahit dyan. Arto nga, patayin nyo nga yung Arto. PSG nasa right. L pala L. Reapers nakapak sa mid. Tara, baba tayo, baba. Nakapak sa L. Reapers pumasok na Nimrod sa mid. Okay. Angat. Titigan nyo lang ha. Titigan nyo, huwag nyo hitin. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok. Pasok kayo, lamatay. Tutok hallway, 1 up. Hallway, tutok. 3 up. Pwede na babayin. Ayun pa Phoenix boy. Phoenix pa daw, 1 up. 2 up yung bumaba. 3 up. Pasok kayo, lamatay. Sayang. Wala din lang push. Pasok kayo. Nimrod nasa mid. Pasok kayo, pasok kayo, pasok. Okay, baba na. 3, 2, 1, baba. PSG nasa mid. Magkakasto. Papasok na Nimrod sa mid ah. Okay, ready Pumasok lang, na. ready Magka-clash ka lang. nasa mid. Ready lang. Pwede nyo i-ready pre. 3, 2, 1, tara angat na. Ready, 1 up. 2 up, angat. 3 up, Gago sa akin yung marap. 5 up, 6 up, 7 up. Angatin nyo na kasi. 8 up, pasok mid na matay. Angat na kasi, angat na. Pati FS, angat na kasi. Pasok mid. Oh. Dami pa oh. Linis pala tayo. Linis pala. Ano ba? Ito na, harap Henry game. first boy. 2 up, harap game. 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Kanan nyo, makapal. PSG pumasok sa right. Makapal pati po, Nimrod. Hindi ko press sa party. Pasok mid. Lipat sa mid. Nimrod. Ready. Lipat sa right. MH tayo. 3, 2, 1. Tara nga, right tayo. 7, Pwede na PSG dyan ha. Pwede na PSG. Sa right. 4, 3. Tara, R2. Fear God. Walang kakaba-kaba. Gago, tumatakbo. Hindi ko abot Wala yan kami niya. image. Pakasin mo ya. 1. Up. Hoy, nag-miss! Haha! Malas. Miss tayo. May miss ako pala. Ako lang. Ayun, likod pa. Harap L. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Harap pa right. Nasa right pa. Nimrod pa. Pasok tayo mid. Pasok tayo L. Pasok L. Dali. Cut yung L. Okay, 3, 2, 1. Tutok po. Ready, 1 up. 3 up. Patay tayo dito. 4 up. 5 up. Pasok lang L. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Egi, L pa. Nimrod pumasok sa L ah. Egi, pasok L tayo. L tayo. Magandlian tayo. Ano naman akong pag... Ilaban L. Gago, naka-cancel ko. Okay, laban. L2 nga. Linis nga. Hallway lang. Hallway lang lahat. Focus hallway. Wala magbabox.
Alam mo ba, hallway muna. Hallway muna, hallway pa. Ready na lahat, MH ka, 3 to ang baba tayo. Nimrod nasa R, pumasok. PSG nakapak sa R din. Pasok lang ba na ito? Tara, angat na, ready 1. Reapers nasa L. 5 up. 6 up, pasok R. Okay, pasok R. Box na kayo, ready, box 1 up. Carlo, 2 up. 3 up, pasok R. 4 up. 5 up. Okay, R pa, pasok R. Okay, R lang tayo, R tayo, pasok. 8, 7, 6, pwede tutukan hallway muna, 5, 4, 3, ready sa box, 2, 1, ready 1, up, 2, up, 3, up, gitna nyo, 4, up, 5, up, pasok ng R, 6, up, right pa, pasok R. Okay, pasok. Pasok R. Okay, ubos. Nimrod nasa L. PSG nakapak sa mid. Balik nga kayo dito. Reapers pushing na pa R. Galing na Okay, mid. ready nyo. Ready nga, 3 to, tara baba na. Hanap pula. Sa mid PSG. Tara mid, 1. Ready 1, up, 2, up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, angat na, 7 up, 8 up, kinubulaw ng 7. 9 up. Okay, 3, 2, 1. Tapal gate, pasok mid na matay. Tapal gate. Gusto kayo? Pasok mid. Sordi lang pumatay sa akin. Yung kurapya. Pasok mid. Mambo ka. Pasok. Pau. Taban nyo Nakapak sa R ah. Reapers nakapak sa R. 3, 2, 1. Tara baba guys. File muna. Nimrod sila, nasa L. Phoenix yan. Tara, ready 1. Up. Pwede na yan. 2 up. Pwede na. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. MBS to. Press 3, 2, 1. Tara baba. Tapakan na matay. Pasok na kayo dun. Ayun mid sila boy. Mid pala. Gago. Pasok mid. 1 up. 2 up. Pasok mid. 3 up. 4 up. Nimrod Five. pumasok sa mid ah. 6 up. 7 up. 8 up. Pasok. Pasok mid. Baby yung na-archer na sa likod mo. Pasok mid dyan. Bilang sarili ah. PSG nakapak sa R. Okay, bilang pa. Laban na. Okay, laban. Linis pula. Okay na lahat. Baby oh. Tara baba. Par. Ready lang. Okay, angat na. 1 up. At 2 up. 3 up. 4 up. Angat. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up yung chan boy oh. Huwag niyong pansinin. Pasok ka namatay. PSG nakapak sa mid. Oh, Reapers sa L. wala akong sinabing push nyo ha. 3, 2, 1, push na nga. Baba na. Pumasok na sa mid PSG. Okay, baba. Build mo nga. Tara, 3, 2, 1, angat tayo mid. Game na. Nahitabol na yan. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Laban na. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Pasok na mid. Harap ka agad sa gate ha. 3, 2, 1. Harap sa gate. Ready 1 up. 2 up. 3 up. Pasok mid. 4 up. 5. Pasok mid. Nakapak sa R. Reapers pumasok na. Nasa left PSG. Okay, mid mo na. Nimrod nakapak sa mid. Tara, 3, 2, 1. Baba tayo. Puro choke point kasi itong mga to eh. Pasok nga L.
Namatay. Kaagad. Ready, 1 up. 2 up. Ayan o, basag na o. 3 up. Basag na. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Angat. Pasok L kaagad. Ready, hallway. Ready, 1 up. Hallway, tutok. 2 up. Pasok L. 3 up. Pati nga FS sumabay kayo ng try natin. Agad. Reapers po yung Reapers. Ayan pa. Okay, laban pa. Hallway pa. Ready, 1 up. Walang sumabay sa akin naman. 3 up. 4 up. 5 up. Ball pa ubos. Pasok L. Pasok L. L2. Pwede nyo patayin, no? Pasok L PSG muna. nasa mid ah. PSG nasa mid. Boss Rick, saan ka na? Reapers nasa L. PSG tabol na dito sa mid. Tara, diretso mid. Takbo ka na po. Antayan oh. 1 up. Angatin nyo. 3 up. Patay tayo lang sa baba. Ayaw umangat. Antayan pa, more. Pasok mid. Grabe ito mga to. Diablo mambit. Pasok mid. Okay lang mamatay lahat, no? Di, laban. Uy, pasukin nyo ng pasukin dito. May mga nagpapa-MMR. Nakapak. Pumapasok sa left. PSG nakapak sa left, Nimrod. Reapers nakapak sa R. Anak Pwede ko na yung na, PSG anak sa ko na. L ah. Sa L. Hanap ka. Ready. Grabe, 1, nakit ko na to boy. 2 up. Nandito na nga ako, boss. 3 up. 4 up. Sayang. 6 up. 7 up. 8 up. Pasok L na matay. Dali. Ganun talaga. Pasok L. Talaga. Ay, magawa dyan. Nimrod nandito sa mid. 9 minutes na lang, guys. MS tayo. PSG nasa R. Pa BA, pa BL. May bill Nasa ka R. BSG ah. R PSG. Angat Pwede tayo na mid. to Nimrod ah. Nasa mid ah. Pwede na yan. Up. Pusang ering. Angatin nyo na, pre. Angatin nyo. RGO. Loko. I love it. Pasok mid na matay. Pushing na sa inyo dyan yung PSG ah. Galing ng R yun. Hallway, toto hallway. 1 up, hallway na. 2 up. Reapers. Yep. Hagdan. 4 up. Tutok lang. Meron pang kasunod. Dito sa box. Ito na, ready. 1 up. 2 up. 3 up. Tutok. 4 up. Likod pa. 3 pa. Nimrod na. Pwede na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok mid. 5 up. 6 up. Mid pa. 7 up. 8 up. 9 up. Mid lang. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid. Meron sa gitna nyo yung Axus. PSG nasa right ah. Nimrod nasa left. Tara, ready. Reach tayo. Teka lang ha. Sir Chip, nasa L na. Kaliwa nyo. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Unahan pa ka dyan. 4 up. 5 up. Nimrod pumasok sa mid. 8. 7. Kaliwa nga muna kayo. Ready ha. 5. Ready ha. Phoenix sa right nyo. 2. Tara, angat 1. mid. Pwede na PSG. Ready, 1. Ay, Up. Nimrod. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Gawin ko nga. Parap gate. Ready. Gate 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Laban pa. 6 up. 7 up. 8 up. Laban. Pasok mid. Pasok. Okay, 3, PSG nasa right. Nakaapak ah. 1, ready po. 1. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Ito pa. Reapers. Kanan. Ready. 1. Reapers. Gago ko, inabot ako. 3 up. Nasa right yung PSG ah. Baka angatin kayo dyan. Okay, pa right. Ready. Bababa to. Wag na. Pasok nga mid na matay. Angat mid. Ayaw bumaba, guys. Angat mid. Ayaw niyo sa choke point eh. Nimrod pumasok sa R ah.
Okay, 3 to 1, tara nga, mid tayo pa laser, mid laser, dali. Pa R2. Ayaw nyo mag-choke point, dito tayo sa R2, dali. R2 tayo manggaling. Okay, push. 1, up, 2, up, 3, up. Pilit nyo malito. 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Yung IK, pre, binabypass nyo. Uy, hindi pa kawalan to. Yung baby. Para matay. Yung baby macho. Gag. Para namatay, pasok. O, nagmamadali kayo. 8, 7, Yung kalaban nito. 6, PSG Five. nasa right ha. 4, Pumasok. 3, 2, 1. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok R. Ayan pa, all way pa, all way pa, all way pa. Manggaling R2. All way pa, guys. Pasok R. Pasok R, pasok R, pasok R. PSG nakaapak sa mid. Pa, all way pa. Lumipat sa left. Tutok. So, hindi pa. Swap yung Nox sa gitna, yung Nox sa gitna. Nice one. Pasok R lang. Nasa left, PSG, pumasok ha. Pasok R, pasok R, pasok R. 3, 2, 1, baba na. Sa mid yung sila baby nga, sa mid dali. To, banap. Baba. Ako, di nyo titirahin. Sira niya. Nimrod nakaapak sa L. Okay, ready. 1, up. Tansa, 2 up. Lipat sa R, Nimrod. 1 up, pwede na angatin. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Tara, tutok, balik. Ready, 1 up. All way, 2 up. Pasok ang lamatay. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok ka yun. 6 up. Nakaapak sa L, PSG. Lumipat sa mid, PSG. Okay, ready. Compress sa party. Tara, MH. Baba. 7, 6, 5. PSG to ha, 4, 3. Pwede na. Pwede na yan. Ready na. So, nasa baba pa kami. Ayaw ang mga. Nice one. Umangat na. 2 up. 3 up. 4 up. Oh, 5 up. 6 up. gitna, gitna, gitna. May nakalubog. Yung Kurt. Kurap, si Kurap. 1 up. Ito pa. Tutok. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok mid na matay. 6 up. Kurap pagi. PSG nakaapak sa R. Pasok mid dali. Nimrod nakaapak din sa R. R. MHR. Hindi pa pumapasok ha. Ilang R tayo. Ready natin. Ayan na, 8, Open. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Saha, oh. Saha, pre. Nasabalan nyo na. Nimrod ha, pwede na rin. Okay, laban nyo na. Laban nyo. Pasok right na matay. Dali. Pasok right. Pasok right. Okay, pasok. Meron pa sa R side do. Paubos ako yan. Okay, paubos ako. Nasa left, Nimrod. Ready nga muna natin. Baka sumali sa lisi doon sa taas. Dito ang tarto nga. Hindi ko nakikita yung ano. Reapers. Tara, baba nga. Tara pa, angat taas. Teka lang, baka sumali si ito. Malabay. Wala, baba. Nimrod nasa mid ha. Baba na. Ito nga lang, pre. Mid. Sa bilog lang. Wala pa namang class eh. Bilog pa. 5. Tara, MH tayo. Sabi din naman to yun. Tara nga going sa L2. L2. Nimrod pushing na pa left. L1. Angatin nyo na, huwag na kayo magdalawang isip kasi. Sak. Pareho siya. Baka na akong patch paro. Tapakar. Pasok R.
Nag-clash ba yung ano, Reapers? Di pa. Pasok ka, dali. Saan na kayo? Hindi nasa mid. Namatay. Tara, miss tayo. Hindi ko nakikita yung Reapers. PSD mid ah, pwede na to. Miss tayo. Uy, Wait lang. bahala na. Hindi, bahala na kayo. Takbo, una ulo. Paar. Wap, Wala, putang ina. para. 5 up. Doon sa ka ba pumasok po? Di, ba't nasa mid ka? Okay, pasok mid na matay, dali. Putang ina talaga. Tara, babayin nyo lang. Linis na. Pasok mid lang, namatay, dali. Ayan na, already, 1 up. 2 up. Pasok mid, boss. 3 up. 4 up. 5 up. Oh, di sa mid pumasok. Tara, miss tayo, boss. Ano to? Dito na lang sa bilog, guys. 3. 1. Angat tayo, boss. Ready. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Oh, boss. Gago ka. 7 up. Pasok lang mid. Pasok mid. Rest body. Wala ko. Tapos wala na. Nice G, guys. Nice G. Bye, Mitch ka kay Boss Rick. Change pa yung tack. Bukas ko na lang kukunin sa akin, boss. Sama ng pakaramdam. Thank you ulit sa mga naglaro, guys. Yung attendance niya.